kenapa sini dalam mah kayak burung-burung kasus cima tu kenapa lama kasus kasus gue sudah bersepan sini terang mah ya hai ras payme jatuh di kasus ke memang kamu salah sebab itu isak kelai memang kamu salah gitu ras kelai itu na suak kelai itu na kami mana kelai itu na sini yang berbahaya begini kita begitu oh di mana sih orang kerjanya begitu di perasaan orang kerjanya begitu mau kasih suak orang tu guys sengaja sendiri kok mati so yang kok ke dunia apa kasih Nesa betul di Puramu, borot nesa betul di Puramu kasar. Bukan mau sih tani sok sih nesa betul kahida. Burung kata tadi baik. Apa kasar? Tahu ni bagai bahasa Cina berubah terus mana dok? Miap tu mau monti tu boleh. Itu Joko kahida mau masuk dia. Tahu ni bagai? Borok Simon hani Malik sabo hai. Hani Malik no bang sabo Simon borok. Ini buka kena lingin, yang buka kena sekalai berapa masuk. Ang thagilah kamu kemana Amisha? Amisha jangan khabar ini Inggris yang thagiyo. Emang ada je bagi tong monti tong ayo nasi loblok mah tong lagi pikas on. Bangde loblok macam kita makanya. Bono di sini Amisha bilang doi narik buka ono kena bener. Amisha narik buka mau ke kau mau buka ka? White buka mau kau se buka deh. Cino Manik, muka yang besar pada mereka, dua tongan lah gitu. Dia wajib keluar, kau wajib tongan pada gitu narik tu. Orang lokal sejauh itu, jadi bubakan besar di pantai, এবং jadi bubakan jangan saja bertangai atau jadi bisnis. Memang no, jauh tak kalau konstitusi memang tak boleh kos kerja. Jauh jangan tak kalau moto tak ada khobor sini. Nini jauh jangan orang pegang jola, mau tak ada misi mana kaya kumulungo, tapi orang bomandai pulipur, orang orang kaya kan agak tinta dah khobor thaka. Gak emel lagi korok saya, bisu korok tamu. Enggak jauh jangan orang angke orang tu orang bahaya orang tu mana ni. Ayam jin medan sahur, sekarang food dia tu mana sahur. Tapi si food sih saya bukan apa yang boleh. Enggak by the way, ini black house rangka normi je free foundation deh. Baik actually saya mahu ini je 6 June. 6 tarik June tamu dinner betul saya mahu. Tahu itu mana orang je pro TW. Kayaknya sekarang ini je paspor sekarang itu beri mau thasa kon 2021. Jepuro jeng tipramo tha sarkara bhagia titi edisi hapango apuro jeng suru tipramo tha sim tongmani ulo YTA by TWF jeng organization kali tha jing bubagra apuro bubagra board date to choose khai TWF to age nang thanga 6 June ni sekarang no 2021 kha pia barako 6 June tangi choice khaina ka last अब जैसे मैं काम संकेत सियो actually बहुत दिनों तो उसके नाम नि कारण रो तो ने सियो जे 1980 सन 6 तारीख जून जे त्रिपुरा जो कैसे लाइव में जे इतिहास जे सृजक मो त्रिपुरा जो इतिहास सृजक थांगा जे आफुरनो छानथा कंके चिनि दफा कुमुम दफा रंगाय जे पुरो फाइटिंग था चिनि जे नेशनलिज्म जों जे दफा दफा जे थांसामां माने किन्तु 6 तारिख जून 1980 सनो ओ दिन मोइतो नारगै चिंबो बाग्रा TWF जे फाउंडेशन दे ओ दिन नार मो मीनिंग तो बिन लाइफ मा तो हाने एरें बो 6 तारिख नि 7 तारिख मा खामले तै 6 तारिख नार को बहय को 5 तारिख नार मा खामो 7 तारिख नार मा खामो केवल स्पेसिफिक डे और 6 तारिख जुन बोबाग्रा चॉइस ने चूज करना जे 6 तारिख न जों TWF न रिकॉग्नाइज खायो है के फाउंडेशन डे ताइपरना आदिनो न जों आसे नि बोबाग्रा पार्टी मोटे डिक्लेरेशन नि तिनी TWF स्पेशली तिनी वुमेन बिग कैसा पार्टी नि तो सुतु पार्टी बाइसि निजोनि बिग छात्र संगठन मा दंनाय बिनि सिगला संगठन मा दंनाय बिनि बोरै बदल मा दंनाय तार परसे पेरेंट्स आपनि नो कैसा जे ऑर्गेनाइजेशन मंगा TWF चिनि बुबाग्राना हामजागै तिनि जों जत चिनि बोरै दं तिनि
moi do mano tipra mo thawo tawo bo jot to misi meeting dingkai chin bukuk so ob bukuk so ni thansa ob bukuk so ni je movement India ni lai bunga Bharat ni lai bunga pan hantu Prithvi ni lai bunga pan hantu Tripura ni lai bunga pan hantu je puro beriyo thansa ni je movement khayu je andolan khayu aha andolan kintu ব্যর্থ thagi andolan kintu ব্যর্থ thagi beriyo je puro pasao chini movement apun success ang tabu wangsogo chini o 2026 ini je chini o movement जों अरब फाइबं नंगौ गासै मुभमेन्ट दं लामाव ओंखारगे जिमिन मुभमेन्ट इंडिया दिल्ली बिरो थांजा खाय दिब्रामो थादि दिगरले खायो मो गासै मुभमेन्ट जों दिब्रामो थादि डब्ल्यू वाईटीएफ खायमाने ताव मिनिं बरसे जों मो गासै मुभमेन्ट खाय दं जे मुभमेन्ट जिनि थिनां जिनि फ्यूचर जों शेप खायनाने बगै पार्मानेंट सल्यूशन मानाने बगै जिनि बुबाग्रान नेते जों दिनि मुभमेन्ट खाय दं Mosudo uji ten development ambitious naman movement yago mo bisu dikone ambitious naman bagi movement yago chini movement chini bomba grabo na sabo party kotoria chini participation chini movement se koto je movement chini do phani bagi je movement chini future no jeng shape khai klangane bagi obviously chini movement Bharat itihas lai bomo gawman to Berione movement dara tei kebang ma sukses kan. Eben without beri sarap kur movement ngia. Karon no dotan siwo beri robos kama basa ke police robo kitu pura gya hai. Pura police ron hai pura gya. Sala rajima angau ke puja ke tui sajai kaman sajai kitu ote kosona phai karo. Kya berione ke touch khai. Omon berione phan ne. Omon berione phan. Jadi kalau berido sangat ada masalah, berido to onik itu struggle makai selalu sampai samram makai. Jadi kalau orang pakai apa dia, mau bukan kalau samram kai pakai, bahaya samram kai pakai. Kalau besar begini songgo isar, woi besar besar no manage kai nok tham woi, ini orang pakai ni mau pakai samram manage. Kamu mau pada big no pakai, hai pun no. Norok dia orang pakai TWM program pakai, bubagan dia orang tidak pakai, orang soalnya junno mau itu pakai, mau mana boleh sanggup ni. Karon selalunya se beridak ni, tapi itu tujuan khomata kebang. Selalunya se beridak ni, tapi itu patience kebang mesti. Amal ambo kaisa boy sila teman hadiah kuasa mana. Selalunya অনেক গুণ বলির দুঃখ কষ্ট সই নেই আমার এক্সাম্পল যে ফর বলিনি বহক চেরাই নিব বা চেরাই আসাই মং যতনি সেখানো যতনি তামনে কোনো পেইন সাকুক মানে বেশি হয়েছে অমন সহ্য খাই ভাই চেরাই আসারি আসারি মান this is the biggest step মানে পেইন wall omon separa kai kosto omno se soimano maneno prithibo puriro je kono dukho kosto no sonai soimani moto ban khomata tini sen nukha chini bujone participation kintu age am sukse kintu tini khorosa chini puriro jebabe basai phai jebabe leading ri phayo jebabe leadership phayo Leadership means obviously to put person as civil leader. Leader kan ke buino dumsane mo ekjon leader hai. Buino je dumsai ohor kamo mo khorosar mo main leader. Jenge wanso ko put pas rakhe civil leader wanso. Put pas na civil leader. Mo khe bui bai dumsai ohor jon mo si. Itu main leader. Karon leader ke leader think for next generation. Politician think next election. Politician hota mansuk ba tewi 5 বছর পরে ke pakai utesha ticket mari pun basarani am swansok bole itu leader kita wansok ini apun cik bobaga
hai leader think next generation tini sung tini next generation sing ta ma khai amni jung tini khorosa leader sing ma pasang te parajan mai kono nugu tini maharani tulsipuri থেকে শুরু খাইয়ে মহারানী সুদর্শনা জমাতিয়া নরক্ষণা কানা তিনি রানী সেন্তুমা হাই বড় তিরপরায় যৌন তিনি রানীর খরচা কিন্তু নিজে ফাইট খাইয়ে যথেষ্ট ব্রহ্মধানী তামনে উইল ক্যাপাবল দেশ চালক নাই কন্ট্রোল খাইনি নরক সেমাল রানী সেন্তুমানি ইতিহাস সেমান আপলে যে জায়গাও রাজার হুসেন সাহাবাই যুদ্ধ চেনি ভাইপুর চিনি রানী সেন্তুমা চিন মহারাষ্ট্র লগে ওই বাংলাদেশ হুসেন সাহানা জয় খাই ভাইমান অম হাই চিনি রানী দঙ্গ হাই তিনি জন্মু যিনি বুকুক জন্মার খরচা রানী সেন্তুমা হাই চিন মা বাসা নাই যিনি মহারানী সুদক্ষিণা জমা দিয়ে বিনি যথেষ্ট এবং সময় তিরপরাজন বিনি যে রাজ প্রশাসন বেলাইকা পাবলিক ওই চলে নানি প্রজারও ওই চলে নানি দেশ নম্বরকে কন্ট্রোল খাইনে যথেষ্ট চিন থানি এক্সাম্পল সন্তান মায়ান বসিন করি বাসা বরিকে নরজাগো ওখানে সাও মায় বরিকে তলা খেয়ে যাবো সাও মায় जों आमति ठीक थाखाय তিনি प्राउडलि मासाव তিনি गर्व खाय मासाव आंखाय ताव बसा बरि आजके साजागो तांग सेमा बासा के बसा बरि का हमसे या चला का हमको लगते रहते हैं बोइरा के बेसिया में आंखा ताव बसा बरि का हमको नहीं तब शिक्षा दिखा हम तो माध्यमिक सब हम रिजल्ट मानी पास खाय को बरि रख ग्रेजुएशन सब रिजल्ट का हम पास खाय को बरि रख सब चाकरी का हम पोस्ट चाकरी मान के बरि मान तान बगे चीनी बरि तब अनेक एलार्ट अनेक खासी खाय तब चीनी थ्रेट के चला बसारक से तिलिमा सिंसा तब बगे ओ पैसा आलो खाइजागोला बुमा संबाय ओ बाबा नै आतो तुइमान तुइजमान ताव खाइदाम खा चला रके बखरा साका काउ ओ ड्रग्स आजनाय हाय फेक जानाय हाय मानि बाय ओ बुलु चीनी चला बसारो अनेक ताव तला खाय ओ बिगेस्ट थ्रेट चीनी बगे जॉब तनि हामिया जॉब तनि ताबो थ्रेट के ओ ड्रग्स बाय द फेक जानाय मानि बो चीनी चेर ओ बुलु तमनि ओ जॉब तनि तिलिमा सिंसा ग्रेटा डिपार्टमेंट साने हामाम लायखादा और चेहरे पे चला बसा रहा हूँ कि जो तुम ड्रग्स आउट कोबल जा ताई 10% पर 15% पर कुछ बात बात ये तुम गारंटी करें ताम लाभों ने अब न खरोसा बुमा खरोसा बिही नो अनेक जगह प्लान था बड़े जोड़ी कहाँ के फैमिली नो कहाँ के प्लान था अब हम किरी नो नो मास है आं कयनांगौ समनो नमसे जों अबनि साथे साथे चिनि फेमिलि न ते गाहाम जागा प्लान थाना बगै कारण जों जतन मैनेज माखाय आबो खरसा बोरै न मानाबो जालामाय चिनि बसाबो दिनि जों गाहाम जागा प्लान थानानि बगै जों ताबो आगे मासो बार और ड्रास न तुइ बिराद एक समस्या ताम खायने साला नगुइ दं हायसे आगे ताऊ मासो वो कैसे सोक्रांतो चीनी बोर रोनो दम सोक खाने नहीं बगे वो कैसे सोक्रांतो नो नुकनाबले सिदी तलांग मा हंगे बुरुं कासो खीमा नुकनाबले लामा कासो होय सुराय परिस पारन ने सिदी तलांग मा या हाय ड्रग्स फाइमे जदुनि कासो हंगे ममां खमसाला सोक्रादि इजत केलाय दमा खमसाला किंतु ड्रग्स का लारि तो नाय सुआक लारि तो नाय हामे माने का लारि तो नाय हे जिनियम तिरबा हाबाने निके तान बगे ओ तिब्रासा चेरा नष्ट खायने ने बगे तिब्रासा नष्ट खायने ने बगे मो कासे सोक्रां तो हे जों एसेंटिव कक माति सौ यां कगखे दुनिया पाइ के हेसि नेसा मुक्त त्रिपुरा भु बरत नेसा मुक्त त्रिपुरा कासा ओ बयनगो सिरितानि रंगै तानि सकजिम नेसा मुक्त गायदा बुरुं फाताहानि फाइ दं आपका कासो ताने बगे मौन साउ कैसे सोक्रांत जे तिब्रासा न सेस खाने बगे स्लो पॉइजन गाय दं जिन खाने है 20 दाउ दं ट्रक थैमा जा
তারপরে চিনচার খাসিয়া বলে বাবার হোটেলে খায়া যে জাতিনি দङ आउन बगै चिनी पेरेंट्स रो जों चिनी बसाबदिन बोजों के काहां के मा फोरोंनाय कंट्रोल मा खायनाय किसान लगे लगे खाय मा दंनाय हायसे कोनो खायनाय करै नों जेसेबां रां खादि जदि बसा काहां जागा बसा जदि बरफ खाया के और रांनि कोनो भैलु करि हायसे जानो साबे गमा गरदर बरो रो दुई दिन दाला तांजां न फे बसा के मासा चला मासा आदर खायमां लास्ट के स्कूल बो थांगिया कॉलेज बो थांगिया ओ लामा लामा गुरि सुजि नाय दं बका साजाक पै उसिन बरो आउन बगैनो जों किसा एलान खायमा दं आबा ननास बिसिदे कक कसारब्ला जों थांसा मा दंनाय जों चिन बो बागान लगे मार लायनाय न तो मिया नुखना जे मिया तास पुष्प बंत जे चिनी पुष्प बंत पैलेस नो ताज होटल बैताव मार्च खाये तास पुष्प बंत बुमनार थाने मिया माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी भाई बासा बासा चिन बुबाग्राव सानै दं मिया गोबां मन्त्रि दंले किन्तु जग जे जग खायद्रे मासो कि तानि बगै बरक साइमन अ हानि मालिक साबो हायसे अ हानि मालिक अ नगे न फां साबो साइमन बरक तिनि बुबाग्राव लिङि बुबाग्राव सालायबोराबो मासो आं फागिला गावनो फानानैसो अमित शाह जाना खबर वे लिङिसे आं फाइसिबो एवं आरो जे बाकी दंदर मन्त्रि दंनाय र नासिन गब्लब मा दंनाय विकास सं दंले रग मा सं किन्तु मा खाया ए बनर दिसिनि अमित शाह लांगै नारका बुखाव न फनाबले नर अमित शाह नारका बुखाव मा कयबार मा बुखावका वाइ था बुखाव परेसे फादे जिनु आ मानिक मुख्यमंत्री के बसर फादे रेखा दुइबार तंगा नङा किन्तु फेवा चिन बुबार हा वाइसा तंगा फादे किन्तु नारिका और लक्षण सिजाबो जे चिन बुबागान बसर बे फांत एवं चिनि बुबागान जेन सासा मोथांनाय अब चिन विश्वास दं बासा बुजो सानाय दा बुबागान बे थाखो चिन सारा जरा सामा हाय केसाके बुबागान खुस खायदो ताबके आसु दिन ताका दंसा बो थुथुइ दं खुस खायना नि खायो ताबो केसाके जे बुबागान बे थाखा कोन सालिया दो ताबो केना आइ के मुइ दमाय ता बुबागान दं होनै ता केसाके मुइ दमा जतिर उप सामने साइबले के बुबागान साइनाय हेता माने बुबागान कबर बा बिना कक सा साइ दंनानि जों जरा नासिङै दङ 2028 जों प्रासा मुख्यमंत्री नामनाय या कार्या 2028 जिन बादो जों नाथाय जिनि जत बिसु जों सेगि बुनानै अलैनि एक जुरि फनानै जों 2023 जे जों फेल रुमनि 2028 जे फेल रुमनिया आगामी 2028 विधानसभा इलेक्शन आइदिन र फेक टुर्नामेन्ट नाय आफरो नायगन सब मानिक शाह आफरो नायगन और राजीव भट्टाचार्य तीव्र मथन कक खनाय मुंसाक कुमु सामं खायमांला आफरहायसे बर काजिन र खामालनाय जों जत खामालक बायदि जों बुबागान लगे मानलायनाय एवं आगामी दिन थानां फायनाय साबा जों सालसा जयनाय आबोचिन जत बिसास मा दंनाय आते कक सालिया जत तनन हामबाय तिनि अति दावदेब नाजेमानि सालो चिन बुबागा आइब्लक तीव्र मथा वाइट टी डब्ल्यूएफ आइब्लक हामबाय जन थैंक यू